Good afternoon, my dear brothers and sisters of Christ. Good afternoon. Pagkadaghan ng bata, Please minister your children like angels ministering or ministered Jesus in the gospel. Today's gospel, my dear brothers and sisters, shows us a very honest truth about our spiritual life. And this is a truth, my dear brothers and sisters, that we humans are no match for the devil. Sa ganito, bago tayo match sa yawa. Di kita makapildi sa yawa. Bisag unsaon para nimo. Mas gamhanan ang yawa, mas bright ang yawa. But the good thing here, my dear brothers, the devil is no match for Jesus. That is why we have to cling to Jesus. Kung doon ay mga temptations, hardships, unfortunate instances of our life, we have to cling to Jesus. Now, in this gospel, in the wilderness, the devil appears not with violence. Wala siya nagpakita ng murag monster, but a trickster, mangingilad. Mura ba na og kita, mga igsuon, abini mo og Ginoo o maayong tao na, but a trickster used by the devil to manipulate us in order for us to be separated from our relationship to our Lord. So ang image karon mga igsuon, dili na yawa kanang yawa nga murag monster nga makahadlok, but identify this devil, the works of the devil, through actions. Kung karong panahon na, ang yawa pwede naong sa pwede naong sa babae, sa mga minyo, na ilaro, ay, muna naong sa yawa. Ay, kabala ka, AI na. AI na. An image of a woman, minyo na ka. Na kay partner, and yet the devil is pursuing you. Pwede pa. Ayaw kabalaka. Pwede pa. Basta ang importante nga malipay ka. Ay, trickster. That's the work of the devil. O para sa mga mga babae, gwapo kaayo nga lalaki. Noon sa mga kung bana na upaw naman. Pero kani o baga kay buhok. Hugot pa kay bulky pa kaayo. Watch out, my dear brothers. This might be an image of Satan or work of the devil. Karong panahon na, next. Ay, di pa. Next. Close na lang, close. Ano ako ma-issue ng tato eh. Sorry kayo ha. Wala to na-appeal sa slide. The devil knows, my dear brothers, how to speak gently, how to sound reasonably, even how to quote scripture. Ato nadunggan din sa atong ebanghelyo, no? He tempts Jesus with bread, safety, and power. The same thing he uses against us. Do na gina invitation always of the devil. The gospel makes it clear. Temptation is not always about obvious evil. It is often about distorted good. Magbantay kita kay ang yawa mas bright pag nato. Mas gamhanan pa nato. Abini mo insakto kay nalipay ka. Watch out. Kay dili tanang kalipay iya sa Ginoo. Kaninyong pagsugal, that is not caused by God.
dili nagikan niya. The devil is skilled not only in temptation, but in exploiting our weaknesses. He clings to our hunger, our pain. Dili man ang yawa, tintal ra gyud maayo. Apil ginang mga sakit, your pain, your sickness. The devil will manipulate your thinking. Hindi mo ka maayo sa imong pain, sa imong mga problema. Hindi mo yung ka nga, wa gidagway Ginoo. Watch out. The devil is going to use your weaknesses in order for you to be separated from God. And this might be the point of my reflection in this gospel. That the devil uses every resources that he had. Tanang mga resources, iyang ginagamiton aron we can be separated from the presence of God. Iyang ginagamiton. Ang imong happiness, ang imo ang achievements in life, everything. Aron lang yun, di ka makasimba. Aron lang yun, di ka makatabang sa musik katao. For you to become arrogant. Watch out, my dear brothers and sisters. The pain or the joy can be used by the devil for you to be separated from God. Iyag yung lang himuon ang tanan para lang yun mabulag ta sa Ginoo. But the good thing here, my dear brothers and sisters, especially this season of Lent, klaro pud kaayo that God uses everything for us to be back to the presence of God. Iyang gigamit ang tanan aron usab mabalik pa ngadto sa Ginoo. Kung ang yawa gusto siyang malayo sa Ginoo, ang Ginoo usab nangitag pamaagi for us to be reconciled to God once again. Mao ba nang He sent His only begotten Son. Manang ang akong amigo nga si Father Roy Salvo, ningon siya nga, in every temptation, your best friend is the devil. Mayingon ang yawa na, sige, ako'y bahala nimo, suportado ti ka. Manang yawa. Panalitan ha. For example, a husband. Di na di kayan, sus, na binupos ang partner. At the age of 50, active pa kayong lalaki. Ang asawa, wala na, nausog na. Ang temper niya, wala na. Isog na kaayo, saputo na kaayo. Kanyang lalaki, very active pa. Sus, na may silingan nga, kusog kayo magpakigul. Papuok ba? Then humot kaayo, sige kaligo, anak. Come, anak. Then ikaw, maingon po ka nga, makasala ulit ako sa akong asawa. Ang yawa, maingon nga dili. Basta di lang ka masakpan. Okay ra na. Sa mga iskandalo niya akong mga anak, dagko na raba. Dili, Gen Z na yung mga anak, makasabot na sila. Ang idol ganina mga artista. Sige, nagtana og showtime. Ay kuan diha nga paborito ka na niya, idol ka niya. Kung makasala na gani ka, ang imong best friend nga yawa, mao na nay mo persecute nimo. Sa dili pa ka makasala, ang kontrabida sa istorya mao ang Ginoo. You shall love your husband, your wife, imong higugmaon sa kasakit ug kalipay, for better and for worse, till death do us part. Anak, mo na imong promise. Mingon ang Ginoo, remind you always that you have to do good, you have to love God, you worship God. Kontrabida gyud, the villain is the Lord. Once you are tempted, ang kontrabida ang Ginoo. Pero kung makasala na ka mga igsuon, ang kontra na nimo ang yawa ug ang imong best friend, ang magabugar nimo, walay lain ang Ginoo. Maoy mudo pa sa imong mga sala. Jesus on the cross. Mubabag sa yawa. No, this is not the end of it. Kung ako makasala, that is not the end of your journey. The end of your journey is with our Lord. That is why the message of Lent season is for you to repent
and be back to the presence of the Lord. Kinahanglan hinulsulan o basulan ang sala. Biyaan ang sala. This is the way of the Lord for us to be reconciled to Him once again. So every year, makasala ba? Every day, ganit, Father? This is a call for us today. Kung ang yawa mangitag pamaagi nga mabulag ta niya, the Lord our God nangita og tanan nga pamaagi aron makonektar ta balik sa Ginoo. That is why He made everything simple. Ang yawa, dali kita makasala, unahuna sala. And the Lord, in the presence of the Holy Eucharist, becomes a simple bread for us to be reconnected once again to Christ. Iyang gihimo ang tanan. And this is a beautiful love story for us sinners. This is not a tragedy that do not have a happy ending. Mahimo ra gyud nga tragedy ang ato ang love story sa Ginoo if we give in to temptation and died having that mortal sin without any remorse. Kung walay pagbasol, mahimong trahedya ang kinabuhi. This is for us to remember always, my dear brothers and sisters, that our life must be patterned to the life of Christ. When temptation comes, make sure that Jesus is there in your life. Kung malimot na ganin mong ampo na ang patintasyon, guba, pildig yun. Kaysa kung kaingon, dilig yun makadaog ang tao sa yawa. But if you're going to put Christ in the midst of every challenges in life, every persecutions, hardships, crisis, temptations, ubang karon siguro na ay nisimba ninyo, naglibog na, ganahan na mo end. No. We have to move forward with Christ. Be strong. Resist temptation. Sige, inay yung tapad. Inay yung tapad. Ayaw patintal. Ingna, basi natintal na. Ayaw patintal. Ingna, resist temptation. Ingna, kay basi natintal na. Hugaw ka na una-una. Resist temptation. And this is the blueprint of our Christian faith. The faith of Jesus that can resist temptation and follow Christ.